بنیاد گشتن انشاءات و بیناهای نو و زمانوی که به طلبات‌های بین المللی جواب گویند اثبات آن است که ما تاجیکان سوی فردای عالی، سوی فردای نیک و خوشبخت قدم گذاشته ایستاده‌ایم و این قدم‌های ما استوار نیز هست. بنیاد گشتن بینای و انشاءات‌های نو و زمانوی که از یک جانب اگر سیمای شهر را زیبا گردانند، از جانب دیگر به خاطر تأمین نمودن و به خاطر طلبات‌های جامعه را قناعتمند ساخته شده‌اند. اثبات گفته‌های زیرین می باشد. به استفاده داده شدن ایستگاه‌های نو در حدود شهر دوشنبه اثبات این گفته هاست و تنها از معرفت و مدنیت خود مردم وابسته است که ایشان چگونه مناسبت می نمایند در این گونه جایها و آیا آن را با ثمر استفاده می برند و یا نه. که برنامه نوبتی اتیکت پیرامون همین موضوع یعنی آداب مناسبت و معاشرت در ایستگاه‌ها بخشیده شده است. با ما بودن را فراموش نسازید. شهرسازی مفهومی ساده و عادی نیست. آن در برابر بنیاد انشاءات و بیناهای زمانوی و بلندآشیانه با انفراساختارهای ضروری، ساختن راه‌ها، مرکزهای فرهنگی و فراغتی، موضع‌های تماشا و فراغتی کودکان، تئاترها، باغ و گلگشت‌ها، آثارخانه‌ها، مجسمه‌های بزرگ با میدان‌های همشفت، مرکزهای اداروی تجارتی، بانک‌ها، مهمانخانه‌های جوابگو به استانداردهای عمومی جهانی، فواره‌های گوناگون رنگ و زیبا تقاضا می‌کند. خوشبختانه از زمان استقلالات دولتی را صاحب گشتن وطن ما نه چندان مدتی زیاد سپری شده باشد هم تاجیکستان توانست در سمت آبادکاری و سازندگی به دستاوردهای نظر صاحب گردد. مخصوصاً دوام چند سال اخیر تغییرات‌های کلی در سیمای ظاهری کشور و پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه دیده می‌شود. جهت فراهم‌آوری شرایط‌های مناسب برای زندگی شایسته ساکنان شهر در شهر دوشنبه 36 عدد ایستگاه‌های نو زمانوی به استفاده داده شدند. ایستگاه‌های مذکور با نظرداشت مطابقت به استانداردهای بین‌المللی و استفاده از عنصرهای ملی ساخته شدند. هرچند مسئولان جهت سالهای زیاد خدمت نمودن این انشاءات در مدت کوتاه تعمیر طلب نگشتن آن اندیشه نموده، ضمن بنیاد ایستگاه‌ها از مصالح خوش‌صفت استفاده نموده باشند هم تنها از مناسبت ما ساکنان شهر وابسته است که آن را با ثمر استفاده می‌سازیم یا نه. ما به نزدیکی شاهد یک از تشبس‌های رهبریت شهر گشتیم که در شهر ایستگاه‌های زمانوی یعنی با طرح نو مورد استفاده قرار گرفتند و این از آن شهادت می‌دهد که جمهوری تاجیکستان با کشورهای ترقی کرده و کشورهای رشد یافته تبدیل یافته ایستاده است و شهر عزیزمان با هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان رشد ترقی میکند و با استانداردهای بین المللی جوابگو شده ایستاده است. ایستگاه‌ها با نظرداشت فصل سال و محافظت از گرمی و سردی ساخته شده در آن برای ساکنان جای نشست، تابلوهای الکترونی و تبلیغاتی بهر آشنا گشتن با خط سیر و نقطه‌های حمل و نقل نقلیات مسافرکش، نقطه فروش روزنامه و مجله و خدمت رسانی تلفن‌های شهری به استفاده داده شده است. پیش از آن که ما به چیز نایل میشویم و چیزی یعنی که نو را اگر استفاده میدهیم ما باید فرهنگ استفاده بری آن را باید پیش از همه تلقین نماییم، چون که سالهای پیش هم همین گونه ایستگاه‌ها بودند، یعنی ایستگاه‌هایی که شیشگین بودند، اما از سبب اونه که فراست جوانان ما تا چه اندازه است و استفاده بری آن تا درجه رسید که مردم بیشتری همین ایستگاه‌ها را ویران و ورانگار کردند، شکستند شیشه‌هایش را و امروز بینید یک ایستگاه‌های ساخته شده است که طرح نو زمانوی است و با شرایط‌های نوترین ساخته و به استفاده داده شده است و ما پیشنهاد می‌کردیم و توصیه داشتیم که در همه جای‌ها
махсусан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дар мактабҳо, дар донишгоҳ донишкадаҳои олии кишвар вобаста ба ҳамин масъала ҳамчунин соатҳои тарбиявӣ ғайр аз ин корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шавад, то ки мардум фарҳанги дар истгоҳ истодан ва интизор шудани воситаҳои нақлиётро низ бояд мо ба мардум фаҳмонем. дар гузаштаи начандон дур мавзӯи тозагӣ ва муносибати шаҳрвандон дар истгоҳҳои нақлиёт яке аз масъалаҳои доғи рӯзи ҷомеа маҳсуб меёфт. чун миёни мардуми мо мақоли пешгирӣ аз табобат хуб аст маъмул аст, сокинони шаҳрро зарур меояд ки маҳз аз давраҳои нахусти ба истифода дода шудани истгоҳҳои мазкур ҳар як амалу рафтори худро идора кунанд. мо медонем ки он истгоҳҳое ки аз шиша сохта шуда буданд, яъне аз дасти бисёр наврасону ҷавонони мо яъне шикаста шуданд, яъне намуди зоҳирии худро гум карда буданд. ва ман бисёр таманно мекардам, орзу мекардам ки дар ҳангоми манамин истифодаи ҳамин истгоҳҳо ҷавонони мо аз ҳамин кирдорҳои бад худдорӣ кунанд. дар зеҳни бисёриҳо истгоҳ танҳо ҳамчун макони интизории нақлиёт ҷой гирифтааст ва ишон бар он андешаанд ки мо аз он сабабе ки тӯли якчанд лаҳза дар истгоҳ қарор дорем метавонем риоя намудани меъёрҳои одобро дар ин гуна маконҳо сарфи назар созем, вале ин андеша хато аст, зеро истгоҳ низ чун бозору мағоза, донишгоҳу донишкада ва боғу марказҳои фарҳангию фароғати ҷои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад ва риоя намудани меъёрҳои одоб ҳангоми қарор доштан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳукми ҳатмии меъёрҳои этика ба шумор меравад. аз ин сабаб шуморо бинандагони азиз зарур меояд ки ҳангоми қарор доштан дар истгоҳҳо нисбат ба амалу рафтор ва гуфтори худ беаҳамият набошед, зеро хурдтарин беаҳамиятии шумо нисбат ба меъёрҳои этика метавонад боиси нороҳатии дигар нафароне ки бо шумо қарор доранд гардад. муносибат бояд дар истгоҳҳо тавре ба роҳ монда шавад ки ба якдигар халалрасон набошад, махсусан дар вақти интизор шудани воситаҳои нақлиёт бояд дар истгоҳҳо мо аз одатҳои муайяншудае ки баъзеҳо истифода мебаранд даст кашем, махсусан дар истгоҳҳо хӯрдани офтобпараст, гапҳои қабеҳ задан ё ба истгоҳҳо ба дигар он таҷҳизотҳои дар истгоҳҳо насб шуда даст расонидан, яъне ин одатҳое ҳастанд ки мо бояд ино риоя кунем ва ба ин чизо роҳ надиҳем. гумон мекунам ки имрӯз масъулияти падару модарон низ хеле зиёд мешавад ва ана ҳамин масъулият пеш аз ҳама дар он аст ки онҳо бояд фарзандонро дар рӯҳи хештаншиносӣ, дар рӯҳи қадр кардани заҳмати дигарон ва дар рӯҳи ифтихори ватандорӣ тарбият созанд ва бар замин ин масъулият ба дӯши омӯзгорон низ бор мешавад ки бояд дар сари ҳар сари ва сухан бояд оиди хуб нигоҳ доштани ин сарват ва арҷ гузоштан ба меҳнати дигарон бояд шогирдонро тарбия созанд. завқу салиқаи шуморо аз муносибат ба муҳити атроф низ фаҳмидан душвор нест, зеро нафаре ки завқи баланд дорад ҳеҷ гоҳ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба ифлос намудани муҳити атроф намекушад. риоя намудан ба тозагӣ ва расидан ба қадри меҳнати нафароне ки пайваста ба озода нигоҳ доштани шаҳри азизамон кӯшиш менамоянд дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмист. дар тамоми истгоҳҳои нав ба хотири ҳамин мушкилиро осон намудан қуттиҳои махсуси партов гузошта шудааст ва ду қадам пеш рафта партови худро дохили он андохтан душвор нест, вале чунин рафтор нишонаи ахлоқи ҳамида доштани шумо буда метавонад. дар баробари тоза нигоҳ доштани ин истгоҳҳо ман гумон мекунам ки ҳар як нафаре ки дар ин ҷо қарор мегирад ҳатман бояд одобу ахлоқи ҳамидаро риоя кунад, яъне ба дигарон халал нарасонад, бо овози баланд сухан нагӯяд ва масалан бо ҳамроҳонашон масалан якчанд нафар вақте ки инҷо меоянд яъне кӯшиш кунанд ки дар ин ҷо буданашон боиси малоли хотири дигарон нагардад. кашидани тамоку ва сигор низ
дар истгоҳҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҷоиз нест. махсусан дар истгоҳҳо мо дар бисёр мавридҳо мебинем ки он касое ки ба кашидани тамоку сигор махсусан машғул ҳастанд кӯшиш мекунанд ки дар истгоҳҳо истифода баранд. партофтани боқимондаҳои сигор боиси халалдор гардани зебогии ҳамон минтақа мегардад. дар хона мо нисбат ба моликияти шахсиямон ниҳоят эҳтиёткорем, вале ба назар мерасад ки дар бештари вақт дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар муносибат ба моликияти ҷамъиятӣ ба саҳлангорӣ роҳ медиҳем. вақте ки дар истгоҳ меистед набояд ба ҳар чизе ки дар истгоҳ ҳаст даст расонед, ё ин ки набояд яъне ки гапҳои қабеҳ дар инҷо нависта шавад. дар истгоҳ ки меистед танҳо шумо бояд автобусро интизор шавед ё ин ки микроавтобусро интизор шавед, на ба корҳои дигар машғул шавед. чуноне ки мебинед дар баъзе истгоҳҳо номҳои ҳархела нависта шудааст, яъне ки номҳое ки аз фарҳанги миллии мо бисёр дур ҳастанд, ё ин ки суханони қабеҳ, зишт, ё ин ки мебинед ягон ҷои онҳоро харошида, ё ин ки канда гирифта шудааст, ки ин аз фарҳанги пасти мо дарак медиҳад. мусофирон бояд барои таъмини бехатарии худ нақлиётро танҳо дар дохили истгоҳҳо интизор шаванд. рӯи роҳ баромадан интизор шудани нақлиёт ҷоиз нест. ҳам ба назардошти меъёрҳои бехатарӣ ва ҳам меъёрҳои ахлоқ низ чунин муносибатро ҷоиз намешуморад. махсусан агар бо шумо фарзандонатон ва нафарони хурдсол аст, бояд назорат кунед ки эшон ҳеҷ гоҳ нақлиётро берун аз истгоҳ интизор нашаванд ва зиёда аз ин рӯи роҳ набароянд. бештари мардуми мо аз истгоҳ дур меистанд, ё ин ки ба истгоҳ намераванд, мунтазир намешаванд дар ин ҷо, ё ин ки ба бисёр корҳои саргарм мешаванд ки маданияти паст будани яъне ки истифодабарии онро далолат мекунад. имрӯз ба ҳар як фард лозим меояд ки анамун имкониятҳо, анамун шароитҳо, анамун ғамхориҳое ки нисбати ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҳукумату давлати кишвар пайваста зоҳир месозад, бояд ба қадри ин ғамхориҳо бирасид. калонсолон метавонанд кӯдаконро, наврасонро, ҷавононро дар рӯҳи анамин эҳтироми арзишҳо тарбия созанд, яъне кӯшиш кунанд ки ҷавонону наврасон ба қадри меҳнати дигарон расиданро бидонанд. истгоҳ ошхона нест ва истеъмоли таом, хоидани сақич ё истифода аз донаи офтобпараст дар чунин маконҳо қатъиян маҳкум карда мешавад. яке аз меъёрҳои дигари этикаи касбӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ нанӯшидан ё нахӯрдани таом мебошад. махсусан истгоҳ ҳам ҷойи ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. дар истгоҳ ҳам мо бояд таом истеъмол накунем, зеро шояд ба он касое ки дар қатори мо дар истгоҳ интизори воситаи нақлиётанд ба онҳо маъқул набошад. мо баъзан мебинем ки мутаассифона дар истгоҳҳо шаҳрвандон ба истеъмоли ягон намуди хӯрок машғул мешаванд ё он таъммондаҳои хӯрокро ё он барзиёдмондаҳои хӯрок дар он ҷо мемонанд. хоидани офтобпараст, ифлосӣ партофтан ё ки сақич хоидан, онро ба ягон ҷо часпондан, инчунин яъне ба ана ҳамин таҷҳизотҳо ё ки ба ҳамин нишастгоҳҳо хат кашидан, навиштан, яъне аз рӯи одоб нест. хандаю шӯхию бозӣ низ ҳад дорад ва махсусан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бояд шӯхиҳои мо андозаи муайянро убур насозаду боиси нороҳатии нафарони атроф нагардад. баъзеҳо мушкилӣ доранд, баъзеҳо интизори воситаи нақлиёт доранд, баъзеҳо бисёртар ташвиш доранд ки тезтар ба ҷои кори худ расанд. махсусан дар ин маврид фикр мекунам ки бо телефони мобилӣ бо садои баланд дар истгоҳ суҳбат кардан аз рӯи меъёрҳои этикаи касбӣ нест, зеро баъзе шаҳрвандоне ки пурра ба суҳбат бо телефони мобилӣ дода мешаванд, шояд халалдор мерасонанд он касое ки бо онҳо дар якҷоягӣ дар истгоҳ интизори воситаи нақлиётанд. аз ин рӯ ин тарафи масъалаам агар мо риоя намоем хубтар мешавад. суҳбатҳои телефонӣ на танҳо дар ҳудуди истгоҳ, балки дар дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ низ идора бояд карда шавад. хуб мешавад аз суҳбатҳои шахсӣ бо садои баланд дар ҷойҳое ки анбӯҳи инсон зиёд аст худдорӣ намоед.
ایستگاه برای صحبت‌های طولانی، برای گفت و شنیدهای طولانی نیست، زیرا در اونجا شهروندان تنها برای انتظار شدن واسطه نقلیات میستند یک چند دقیقه. اما متاسفانه میبینیم بعضی موردها، بعضی شبانگاه‌ها میبینیم که در ایستگاه‌ها جوانان، دانشجو دختران، عموما شهروندان دور و دراز ششته صحبت میکنند. یعنی یک در سالهای اخیر یک مکانی شده است که در اونجا موقع صحبت کردن است، اما فکر میکنم که این به طلبات جوابگو نیست. طرز نشست روی خرک و نشستگاه‌ها در جایهای جمعیتی و مخصوصاً در داخل ایستگاه که حدود خرد را دارد باید در دایره آداب باشد. با روی پا ماندن، تکیه زدن به دیگر مسافران ممکن نیست. احترام از همه چیز اساسی است که در بین جوانان ما باید رعایت کرده شود در جایهای جمعیتی، نه تنها در داخل اتوبوس یا اینکه در باغ و گلگشت و دیگر جایها باید باشد، بلکه احترام در خود همین ایستگاه ها باشد، چون که کلان سالان باید پیش از همه بین‌نوبت گرفته شود. وقتی که نفری در اینجا کلان سال می آید یا نفری با کودک می آید، حتما جوانان باید با آنها جای دهند برای نشست و اینچنین هنگامی مناسبت، یعنی هیچگاه باید با یکدیگر دغلانه رفتار نکنند. خودداری نمودن از جنگ و نیزا در حدود ایستگاه ضرور است. گاه به نظر می رسد که جوان پسران برای خود نمایشدهی در جایهای جمعیتی میانی هم بحث‌های بی‌جای و بی‌موقع دایر نموده آرامی اطراف را خللدار می نمایند. پهلوی دیگری مسئله پرداز کردن روی مخصوصا دختران، زنان، یا با آینه نگاه کردن خود، یا شانه زدن موی خود، عموما خود را آرا دادن در ایستگاه جایز نیست. مسافران در داخل ایستگاه گاه کتاب و روزنامه میخوانند و گاهی دیگر با تلفن دستیشان بند میگردند و ذهن مانده دقت نمودن به روزنامه تلفن های آنها یا خود همراه شدن به صحبت دیگران جایز نیست. اون چند دقیقه که ما انتظاری واسطه نقلیات میشیم معنای اون را ندارد که از معیارهای اتیکای کسبی ما دور باشیم. مخصوصا در این جای جمعیتی ما باید این معیار را رعایت کنیم، زیرا در قطار اقامت کنندگان شهر دوشنبه مهمانان شهر دوشنبه هستند از خارج کشور که رفتار نمونوی ما را زیر نظر میگیرند. از این رو ما باید در این ایستگاه ها رعایت نماییم. انتظار شدن نقلیات نیز نظام و ترتیبات را طلب می نماید و اگر نقلیات انتظار بوده شما آمد، تله دادن همدیگر و هرچی تیزتر کوشش وارد شدن به آن بیرون از دایره آداب است. مورد واسطه نقلیات ضروری آمدن میبینیم که شهروندان، یعنی مسافران، یکدیگر را تله میزنند، حرمت احترام یکدیگر را نمیبینند. من فکر میکنم که در اینجا احترام کلانسالان، احترام برجاماندگان، احترام خردسالان بسیار به مورد است. باید هیچ نفر بی‌طرفی رو پیشه نکند و در موردی همین نگاه داشتن این ایستگاه در موردی مناسبت، در موردی معامله با بین همدیگر، یعنی بی‌طرفی کاری خوب نیست.
انسان کامل عقل و صاحب ادراک همیشه بران میکشد که در جایهای جمعیتی باعثی در مد نظر دقت همگان قرار گرفتن نگردد و کوشش می نماید که هر یک عمل و رفتار و گفتار خود را اداره نماید و زیاده از این هر یک که ما باید کوشش بران نماییم که منفعت خود را از اجرای این یا آن عمل معرفت نماییم و برنامه اتیکت در این راه تنها برای شما راهنما است. ما هیچگاه نفری را برای اجرا نمودن کار مجبور نمیسازیم و رعایت نمودن این یا آن معیارهای اتیکا را بر دوش شما بار نمیسازیم. تنها باید شما فراموش نسازید که رعایت نمودن معیارهای آداب باعث آن میگردد که شما در دلخواه سمت بینندگان عزیز موفق باشید. برنامه اتیکت پیرامون موضوع رعایت نمودن معیارهای آداب در ایستگاه ها پیشنهاد شما بود. امینیم که توانستیم چند مطالب لازمه را پیشنهاد شما نماییم. باقی سعادت در روز روزگارتان تماشابینان گرامی. خیر تا دیدار نوبتی.